Ipramoha, Sigla Bodol, Tebeli, Mohani, Miliwe, the district ni Achupang City, Boromana, Krishna Kumar Deborma, Teichini Olo, Tinini, Chief Guest, Eba, Chief Speaker, Chini Boromana, Bobagra Maharaj, Dr. Kishore Debormano, Angani Kurumang Yaparo, Hamzagna Yaparo, Angteko Hamba Yaparo Chini, Chief Executive Member, Boromana Kurnochundu Dramatiano, Monchodara Achujak Chini, MLA Patu Pishoketi Tongo, Dagines Tongo, Chini YTFT, Central Committee President, Boromganang MDC Bunal Deborma, Ekabama Boromganang Jumbo, Rotis Tripura, Rotonjoy Tripura, Hollywood Chatma, Joto Boromganang, leaders of Nan Hambayapari, Patu Koritus Dova Hambay, Yapatanga Pozol Janiano, Boroma Hambayaparo, Jotonan Hambayapari, Kok Kodam Saglak, Mosigla or Koban Tomo, Dinibagi T20 maps, Tima had Damsala, Dampucho, Tampane, Davana Lorpanga. Angalai Tongtoka Tini, Tuitala, Town Hall of Bopidamari, only King Kat, Raidon Bocho, Tola Naiku Borugo, Saga Naiko Borugo. Agi Chinchari cinema, Naima Kapo balcony, Lama. Thick balcony of Tomini Bopita Nayu. Galai Hambai Takuro, in your Bishop Babet Sundugo, Puri Romi Shonkaku Kabang. Maharaj, Mahila, Gaga, Taraj, you have posted there. Cook Kahamaj, J. Zatini, Buri Rock, Chobawa Gogo. आज जातिनो केबो मेचेनी मानिया बरी रंगारिया और चिनी नेत्री खरचा सुजा गनिहार देबरमा बाचिंगो हाइचे बोखावासो खाखा तोर थाङा बिना गखसा जाबे ए आइ कैसे बरी रंगो कारिना ना जों नरकनो तिनियाव कम सानान थायो Tipramotha এবা Tipra Party, অনুকূল রাজনৈতিক দল হাইয়া মো রাজনীতিনি সাকাও তঙ্গৈ রাজনীতি ওয়াও রাজনীতিনি তেইবো সাকাও বো কাইসা চবা খাইমানি প্ল্যাটফর্ম যে জাতিনো রক্ষা খাইনান বাগে কাইসা প্ল্যাটফর্ম শ্রামা যাও জাতি যেখানে বিপদ নাই টিপ্রামত হারন থান চবা খাইনাই Aboni Facebook or Srio Bubagrano Kuno political party ni B team Rokuni Sinai Domo Zum Tinis Hanan Muzungo Je Tipramotha Uno Din Chini Tiprasar ni Hamkraino Ti compromise Kaigla Chini Naharmu Greater Tipralen ni Bagi Jaja Kaina Nangmani Bubagra Jeep जोंगरो बीजेपी सिनिया कांग्रेस सिनिचिन थाने कुनो दल करे चिनी जातिनि बागै जे पार्टी जोंनो चिनी हामग्राय तुइ दिफाय माननाय ग्रेटर टिप्रालेन तुबुइनि माने आ बदल चिनी चिनी यारं मानो अदरवाइज जों केवल चिनी भोबाग्रान कायसान को आगि बोताम सागा पुइला जाति उलो पार्टी ताबु भोबाग्रा आरो करि खाइছে Bubagrabo tibu burasin khatabu Bubagrani kok rak nthakai সিমেন্ট বাই ইট রুই যখন কইলা থেও আবো সবাই সিমান হইতে কিন্তু তুই রুই আবো রাত থাঙ্গা তাবু বুবাগ্রান কক কক রাখ তাবু কইলা জাতি উনমো জাতি আবো সুবুবাগ্রানি কক বুবাগ্রান জাতি জায়গা 2023 নির্বাচন পর্যন্ত বুবাগ্রা সাও জাতিনো থানসা তংদে
kaisano ta budi kaisano attack ta khlaide jati thanjama tongnai jati sabo tipra jati chini koita hoda tong 19 ta hoda tongo chakma tongo deborma tongo tripura tongo mosabo tong riang rok tongo tonai jai joto mili wich jeng tipra mo tipra do phano mothangnan bagai bubagra je choba khayo a choban buno greater tipraland a greater tipraland tam angnu kami I have seen one press conference by one political party borok sawo tipraland se manna ne asu kotin greater tipraland ma manoba doshala takulo ano maiklai kurui di baika tok bahan bai angaro saga tok bahan ni jaga wak bahan gordi pun bahan gordi pun bul to tongabu bul kini nyable neng tipraland san ma nukang tang greater tipraland san ma nyang naga nini greater tipraland ma nyake ni na bo manya kha no bo manya hai singjak langba bini bagai jeng sininani dorgar tongo bo party asol party bo party jatino muthangnai party chengabo ma sininai bini bagai bubagra sawo nang ITF tia nang INPT ya nang TSP ya jeng joto thamsak lai do pano muthangnani a party ni bumse tipra greater tipraland tangi phaika nini edisin father boto tiprasa tongo bonob ma khopnai bangladesh buchin borok tongo bonob ma khopnai asam buchin borok tongo bonob ma khopnai tamle bulkaba bangladesh ni borok जों नरो फाइ राज्य स्नाम देमानो मानया भारत सरकार नायनाय आबो नंगरो सामुनो आसुगै तंनाय नंसाब आबो दाबि खाइ केबो ग्रेप्तारिंग आबो कन्स्टिट्यूशन सिजाक दंगो बुबाग्राबजों सिया बरक याबले बुबाग्राबो बय परिनो गाहामगा आइन रिगिनो ग्रेटर तिप्रालेन स्नामो ओ बुबाग्रानि चबानो जारा केबेंनाय तिनि बरक सावो ग्रेटर तिप्रालेनले मानि माया गनंले ताम माननायबा नों विधानसभा कक थाइजा साया नों पार्लियामेंट थाङै कक थाइजा सारिमाया किन्तु बुबाग्रानि तिप्रामो थाले 3 मासनि बिसिङावनो एडिसिओ अधिवेशनो ग्रेटर तिप्रालेन्डनि बिल पास साइन हरबाय नोंरो 35 बছর ক্ষমতা আছুগৈ কক বরক ডিপার্টমেন্ট नों सनामिया बुबाग्राले 3 मासनि बिसिङावनो কক बरक डिपार्टमेंट सनामै दिने आगायनि निनि हरो पुलिस बाय ककजागो मिलिटारि बाय बुजागो ट्राक सागो रेड खाइ खितार क्लांजागो कुनो सरकाराबो नायकानि खाइया किन्तु बुबाग्रानि नेतृत्वे तिप्रामथा फाइमान लगे लगे बिश्वजित देबबर्मान नगर रांबागै जागो निनि तमा काइपें मतिलाल काइपें नगर रांबागै जागो एवं बुबाग्रा तेबो चंगै तंग लाहिरी देबबर्मा तिमानि ओ ऑक्सिलियम नेहा छात्री बिन नगो थाङै बुबाग्रा सगिनाय एवं गाग्रिग्रा बरफ नागानो आगे एडिसि सरकार दंगो केवल नगो थाङै खादुमानि कग्नो रांबाय खुबबाय रिबायखै थाङै कुनो नेता नादे नायखाय किन्तु दिनै बुबाग्रानि नाहारमुं ममना एडिसि चिनि नाहारमुंया एडिसि चिनि ग्रेटर तिप्रालेन्ड थांमानि याक्लामनि कायसाया प्रिसेमानि स्टेप सिगो तेबो चिनि स्टेप काना नांनायजों फाइनाय 2023 नि विधानसभा इलेक्शन आगे যত ন্যাশনাল পার্টি চিনবাই কক সায়াগাই ত্রিপুরা রাজ্য বড় ক্ষমতায় ফাইমায়া আফুনো जों গ্রেটার তিপ্রালেন্ডনি অবুখিনো দুমবই ন্যাশনাল পার্টি নো সাদাই দিবানি রে বেটা না দিলে নাই দিলে আছি না দিলে যাওগা जों আই সাকাই আবাইনো বুবাগ্রান পলিটিক্স আবাইনো বুবাগ্রা সাও 60টা সিটনি बिसिङो जों केवनो साक नांगिया नांखाय जों 30टा आसन बुजाबै जों प्रमाण खायनि तिप्रामथा साराव आगि किन्तु जों खोनाखा आगि रहो गता 55टा आसन जों আমরা পড়াই করব সানাই
नौता सीटले पूरे था वाइस सब खसरी चिको सत्तुन इसे सीट नहीं और पाई ताक बीजेपी थुंगाने थुंगा आंग हनो और ताकू कृषक के दूतों वो तो IDF की MLA या करी सी दिखा तो फानो हमजागी ताबू एमन परिस्थिति ताकू कृषक के दुके सो आंग तो फानो हमजागो तेई दोसा दंगो विधानसभा ओई तो फानो नंगता हमजाग दिन MLA तोस दंगो वो रिजाइन रिमांड से रिजाइन क्या सा क्या बोले बिने बेदों भी तो वही से चीनी जातिनो दंग सो खाइनन बगै दलसा किंतु जातिनो केबेनन बगै तुगी बे शतन नाई दंगो आबाइनो आं साओ ताकू कृषक के दुनो उसगां सागा आं भयो कुटो केस खाइ दिन रेसिग्नेशन रिमास गोसी आं कुटो केस खाइ दिन आं तंगा से मुजुं लिया नों साब बानारो नार नाय अमो थेकेन प्रमाणगो तिनि ओरो हास्तेव हाफां चालक तंनाय रुंनि बर'नि मिटिं खायदे बर'तां खायसायदोंमोन बिनि BJP नि बर'क IPF नि बर'क रंनो थुंबै 20 जन सारेन्डार खायगानि त्रिपुरा मथानि आवाय खायगा रोखाय सारा त्रिपुरा खामसि पेरनि पेरे नायबातेन निनोखेचिनि प्रेमलाल मौसम सम बिसंजय सम थाङै आ जागानो आसुगि চ্যালেঞ্জ खाय जखन साংবাদিক সম্মেলন खायगा BJP नि कक खायजाबा दिनि खिलिबायसेबो सिरि आबुंखा BJP जों सानान मुसुगो BJP नबो कयनान मुसुगो BJP नि बर'लो BJP Senambi surrender खायदे चिनि कुना आपत्ति करे BJP नि बरं से त्रिपुरा मथा senambi बरं दिनि surrender खायदो आको नि अर्थ न बुझि एक दिन फाइ दो 2023 नि आगेनो केबो IPF टी तंगला त्रिपुरा सारो केबो BJP तंगला जत त्रिपुरा और IPF टी BJP रो त्रिपुरा म थांनानि जे लामा आगे लामा कैसा पर्दान तो मना वो दा भाई ताम भाई कॉक भाई के काफी विषय लेते हैं दिन भर ये आप लोग वो बुद्धि पाई क्या जाति जगह थामसांगी ग्रेटर त्रिपुरालैंड मानना चंगारो से अन्य ने MLA बाता आगारी ओताक से सरकार निकारी कहीं तो उचित बनी मूल छाया ताकू जे दिनो दिन फाइनेंस जे चंगिया करना नंगनाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड बगे जों दिनिन गारि आगारने जाव गारि चिन बागै पुरो दाम गले EM पद चिन बागै कतर या जाति चिन बागै कतर ग्रेटर त्रिपुरालैंड चिन बागै कतर नरगासगे या फरककाय बुइने अनिने सब्राक जाखा दिनि आइन थादा तंनाय रोखोम जायले मबा सब्राक जागुरे फरां तोरु जों लाने आं गोबां बेखौ सालिया गोबाग्राव दङ चिनि Honorable CM को दङ चिनि वरिष्ठ लिडार दा दिने साहे बर'को दिल्ली टिल्ली कोरोना भाइरास नि चलाकालीन बकरी खायजा खूब खातां गाबनाय दाङै दा दिने फायको दा दिने सो फाइबुक खातां कुकुटा कसांका এবং थांनाय एडिसि चंमारियाव मुखिखौ दा दिने दङ अबশ্যই दिन बागै गोबाग्रा कोनो रिखामो नाय आरो प्रमिस दंमोन কিন্তু আর কখনোই যে মালিয়া বড় পাই তিনি অরস পাই আমার পাই ইয়া গাইকে মুসুম লে जों স্থানান বিভাগে বিটা ক পাই তিনি ভাই সবাইকে বরনি বক্তৃতানোর খনানাই আনি আইন এডিসিও সামন্তম I have told Bobagra that on 12th of this month what are the power state government is going to transfer, what more power we want. On that one high level committee has been formed and I have to represent in that meeting, so I have to collect more information. Abang bagi Bobagra nangsaga, kulung Bobagra ma thangnai kulungo, za saman sajide, ang musik sayo tini thangjinai. Jotono paipaya hambaya pare takuro, ani koga orang musaka, jega